Querida familia de Génesis, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Welcome once again, my dear Genesis family. Let us go to our Heavenly Father in prayer. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos a buscarte, venimos a alabarte y venimos a escucharte, Señor. We pray, Heavenly Father, for your blessings upon us as we listen to you today, Lord, as we seek you, Lord. Heavenly Father, we want to pray for all of our church, for our brothers and sisters. Today we especially pray for our brother Carlos Cantu, who has been in the hospital and is now out, Lord, but we thank you. We thank you for his life and we pray, Lord, that you will bring him healing. Señor y Padre eterno, te rogamos también, Señor, que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y que nos ayudes, Señor, a caminar en tus caminos. Lord, we pray as well for the world. We pray for peace. Te rogamos, Señor, que hagas cesar todas las guerras, Padre eterno, y que traigas paz. We pray, Heavenly Father, for the United States, for our government. Señor, te pedimos por nuestra denominación, la EPC, the Evangelical Presbyterian Church. Fill us with your Holy Spirit. Make us, Lord, faithful to you, Lord, according to your holy word. We pray all this in the name of Jesus, our Lord and Savior. En Cristo Jesús. Amén. Durante semana o durante Thanksgiving y durante su aniversario, nuestro hermano Carlos Cantú estuvo en el hospital. Gracias a Dios ya salió. Tanto él como su esposa Estela mandan saludos a la iglesia, así que a todos saludos de parte de nuestros hermanos Cantú. Let us listen and hear the word of the Lord today. We're going to read Matthew chapter 1, verse 21, and John chapter 3, verses 1 through 8. Escuchemos la palabra de Dios. Te invito a poner mucha atención. Thus says the word of the Lord. Matthew 1:21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. John 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignitario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto
De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Esta es la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Let us seek our Heavenly Father in prayer. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Te rogamos que tu Espíritu obre en nuestras vidas al escucharla leída y predicada. As we listen to your word read and preached, Lord, we pray for you, Holy Spirit, to work in our lives, in our minds, our souls, our bodies. Transform us, Lord. Make us more like Jesus. En Cristo Jesús. Amén. You must be born again. Debes nacer de nuevo. Christmas is just around the corner. Glory to God in the highest. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. All glory to God the Father, Son, and Holy Spirit. Dios es soberano, a Él sea toda la gloria. Él está en control de todas las cosas. Nothing or no one is above God. No one has control over Him. He is sovereign. Gloria a Dios. En todos sus atributos, Dios es infinito. Dios es eterno e inmutable. Él nunca cambia. In His sovereign wisdom, He created all things. Todo lo creó con un propósito, el de glorificar a Dios. Tu propósito en este mundo es el de glorificar a Dios. Therefore, nothing in this life happens by coincidence. Nothing. The birth of His only begotten Son was carefully and eternally planned. Everything is part of God's plan, of His eternal decrees. God foreordained all things. Dios planeó todo antes de la creación del mundo, en la eternidad. Por lo tanto, todo sucede para la honra y gloria de Dios y para el bien de sus elegidos, para el bien de aquellos a quienes Él escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. In eternity, God established the covenant of grace. Could you say it? Could you repeat it with me? Covenant of grace. That is to say, an unbreakable treaty with His Son, Jesus Christ. En la eternidad, Dios estableció un pacto con su Hijo Jesucristo, el pacto de gracia. En este pacto, Dios el Padre prometió a su Hijo darle un pueblo, una gente para glorificarlo una eternidad. In the covenant of grace, God promises His Son Jesus Christ a people that will glorify Him forever. In this covenant, Jesus Christ represents all of His elect. He represents you. He represents all of His chosen ones, all of His people. En el pacto de gracia, Cristo representa a todo su pueblo. ¿Quién es su pueblo? A todos sus escogidos. En la eternidad, en el pacto de gracia, Dios llama y ordena a su Hijo, a Jesucristo, para ser el Salvador, Redentor y Señor de su pueblo. Antes de la fundación del mundo, Dios estableció a su Hijo Jesucristo como el único mediador entre Dios y su pueblo. Fuera de Él no hay otro camino a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él. In the covenant of grace, God appointed His Son to become human,
to be born, to become one of us, to give his life for his elect, to pay the price for the sins that they would commit once he created the world. And in this covenant, his son willingly, lovingly, and obediently undertook this task. Thus, in the covenant of grace, God gave his son a people, and he appointed him to be their redeemer, their one and only redeemer. En el tiempo de Dios, él, Cristo Jesús, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. In God's time, he came to save his people from their sin. In eternity, in the covenant of grace, God promised to give his people the Holy Spirit. What did God promise to give his people? The Holy Spirit, so that their souls, so that their spirits would be regenerated, born of God, not of the flesh, born of God, and thus be able to believe in Jesus Christ. Desde la eternidad, Dios planeó perfectamente todo lo planeó perfectamente. Antes de la creación del mundo ya estaba establecido en los decretos de Dios que el pecado de Adán traería como consecuencia la muerte física, eterna y espiritual para toda la humanidad. Una vez que Dios creara el mundo, Adán sería el representante de toda la humanidad. Por lo tanto, al caer él en pecado, todos caeríamos en pecado y estaríamos espiritualmente muertos, pues el pago del pecado es la muerte. El que está espiritualmente muerto no puede, escúchame bien, el que está espiritualmente muerto no puede creer en Cristo, pues está espiritualmente muerto, y el que está muerto no puede darse vida a sí mismo. El muerto no puede hacer nada, el muertito no tiene vida. El muertito no puede creer por sí mismo. Por lo tanto, escúchame bien, para creer en Cristo, los elegidos de Dios tendrían que nacer de nuevo. No físicamente, tendrían que pasar de muerte a vida espiritualmente. Tendrían que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Los elegidos de Dios tendrían que nacer de nuevo, tendrían que pasar de muerte a vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Without the work of the Holy Spirit, God's elect would not be able to believe in the Redeemer. Because as we learn in Scripture, they would be dead in sin, in their trespasses. And the dead cannot do anything. Let us now remember that God has also established what is known as the covenant of works. Will you say it with me? Covenant of works, pacto de obras, which means that if Adam obeyed God perfectly and his descendants, then his descendants would have had life. Physical life, spiritual life, and eternal life. But if he disobeyed and ate the forbidden fruit of the tree of the knowledge of good and evil, he and all his descendants would experience death. That is, in a nutshell, the covenant of works. Adán, en el pacto de obras, representando a toda la humanidad, pecó contra Dios. Y en Adán todo ser humano pecó contra Dios, pues él nos representaba a todos. Y la paga del pecado es la muerte, tal como Dios lo estableció en el pacto de obras. Therefore, because of Adam, we are all conceived in sin, and we are all spiritually dead in our trespasses at the beginning of our lives. We're all dead in our sins. En Adán todos pecamos, todos caímos. Su caída fue nuestra caída.
Su pecado fue nuestro pecado, su pecado es nuestro pecado, su castigo es nuestro castigo. Por medio de Adán vino el pecado y por medio del pecado la muerte. Por Adán es que empezamos esta vida espiritualmente muertos en nuestro pecado. Escucha bien esto. Por Adán es que empezamos esta vida espiritualmente muertos en nuestro pecado. When we are spiritually dead, there is nothing we can do to believe in Jesus Christ. Why? Because we are dead. 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 And the dead cannot give life to themselves. When we're spiritually dead, our free will cannot turn to Christ. It can only turn away from God towards evil. It is enslaved to sin. Our free will needs to be freed. Antes de estar en Cristo, estamos espiritualmente muertos en nuestro pecado. Por lo tanto, no podemos creer en Cristo, pues el muertito no puede darse vida a sí mismo. El muertito no puede hacer nada. Por lo tanto, necesitamos nacer de nuevo. That's why the Lord says, you must be born again. Por eso nuestro Señor nos dice que hemos de nacer de nuevo. It is therefore necessary to be born again. All those whom God the Father gave to his Son in eternity, all those whom the Son represents in the covenant of grace, all those for whom Christ took their place and perfectly obeyed God the Father on their behalf, all those for whom Christ took their place of suffering, those for whom he died for, to all of them God will grant them his Holy Spirit. And the Holy Spirit will grant them a new birth. A spiritual birth, regeneration, to be born of God and not of the flesh. So that when Jesus Christ says, follow me, so that when Jesus Christ says, come to me, so that when Jesus says, all those who are weary and heavy burdened, come to me, so that when Jesus calls through his holy word, the Holy Spirit will produce in them saving faith. That is faith in Jesus Christ as Savior and Lord, as Redeemer, Mediator, Prophet, Priest, and King. Todos aquellos a quien Dios escogió a través de Cristo, antes de la fundación del mundo, a ellos Dios les dará su Espíritu Santo, para que a su debido tiempo, en el tiempo de Dios, experimenten el nacer de nuevo, la regeneración, nacer de Dios y no de la carne. Y de esa manera podrán creer en Cristo. Dios le dará un nuevo nacimiento a su pueblo a través del Espíritu Santo al escuchar su palabra, para que ellos, para que tú, para que tu familia y tu descendencia puedan creer en Cristo. Si no nacemos de nuevo, no podemos creer en Cristo. Si los escogidos de Jehová no nacen de nuevo, no pueden creer en Cristo. No pueden ver el reino de Dios. No pueden ser hijos e hijas de Dios. We must, by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, by the word of God, we must be born again. Most assuredly, said your Lord Jesus Christ. Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Christ calls his elect through the reading, preaching, and teaching of his holy word. Dios llama a su pueblo a creer en Cristo a través de la palabra de Dios, leída, predicada, enseñada, escuchada, estudiada. Therefore, we must become disciples. We must also make disciples. We must make disciples of our families. We must make
disciples, of all those that are willing to enter the discipleship process, so that we may listen to the word of the Lord and thus hear the gospel and respond in faith. The Holy Spirit grants us a new birth, but we come to faith through the hearing of the word of God. Como la fe, como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, por el escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos ser y hacer discípulos. Debemos estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar las verdades de la palabra de Dios y ponerlas en práctica. If you believe in Jesus Christ as your Savior and Lord, do you? Of course, or you wouldn't be here. If you believe in Jesus Christ as your Savior and Lord, then at some point the Holy Word granted you to be born again. Si tú crees en Cristo, es porque el Espíritu de Dios en algún momento te dio, te hizo nacer de nuevo. Whether you know it or not, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. ¿Y ahora qué hacemos? What do we do now? What do we do when we realize that God has chosen us in Christ since before the foundation of the world? ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora que el Espíritu Santo te hace dar cuenta que Dios te escogió en Cristo, a través de Cristo y para Cristo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué vas a hacer? What do we do when we realize that even our response of faith is a gift from God? What do we do now that we realize that we do not deserve anything, that we are saved by God's grace? What must we do now that we know that God has granted us to be born again? Hermano, hermana, amigo, amiga, escucha, Dios te ama y no te empezó a amar apenas ayer. Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo y te ha escogido en Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Fíjate qué maravilloso. Dios no te escogió hoy, Dios no te escogió ayer, Dios te escogió antes de la fundación del mundo en Cristo y para Cristo. This Christmas and for the rest of our lives, we must live a life of thanksgiving, a life of gratitude, for we do not deserve to be born again. We do not deserve Jesus Christ. ¿Qué hacemos ahora que sabemos que hemos nacido de nuevo? En esta Navidad y el resto de nuestras vidas, hemos de vivir una vida de gratitud, de agradecimiento a Dios, amándole de todo corazón, como obedeciendo sus mandamientos. We must love the Lord with all our hearts. How? By keeping His commandments. You have been born of God. Tú has nacido de Dios. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, poder y protección de su Espíritu Santo estén contigo, con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, tus bisnietos y tu futura generación. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, the communion, power, and protection of His Holy Spirit be with you individually, with your marriage, with your family, with your children, with your grandchildren, great-grandchildren, and all your future generations. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the regenerating power of His Holy Spirit be upon all those that the Lord is preparing to worship at our new facilities. Que Dios bendiga a Génesis y a todos aquellos que Él está preparando para adorarle en el templo nuevo de Génesis. Que Dios les bendiga. May the Lord bless you. See you next week.